हेलो गाइस, वेलकम टू आवर त्रिपुरी कपल ट्रैवल चैनल। आप लोग देखिए जो मैडम बैठे हुए हम लोग का झूला में। मिस्ट्रेस ऑफ राजीव गांधी हाई स्कूल আগরতলা त्रिपुरा वेस्ट और उनका कलीग्स। मिंटू दास की करें आपने? की करें आपने? तो टीचर टीचर কোন স্কুলে? নবগ্রাম এইচএস। নবগ্রাম এইচএস। আমি তো লেখা থাকা হইতো না। আমরা কই যাব? ম্যাডাম যান। আমরা বাড়ি জানতে না। টিচার ম্যাডাম বললো আজ আসার জন্য, আসলাম। প্রত্যেকদিন আমি ওইদিকে যাই, বাড়িটা আমি লক্ষ্য করে জানতাম না এটা আপনার বাড়ি। এত ভালো লাগলো, প্রথমে এখানে কতগুলো সেলফি তুলে নিলাম, এত সুন্দর লাগলো, এত রুচিকর, মানে এক্সাইটেড বলতে পারবো না কিছু। এত ভালো, এত সুন্দর, এত বাড়ির মধ্যে স্যারের আপনার শখ সত্যি মানে অতুলনীয়। এমন শখ আমি দেখি প্রথম আমি দেখলাম। पहली बार देखा त्रिपुरा में? पहली बार देखा। ज़्यादा तारीफ कर दिया मैडम जी ने। एकदम ना तारीफेर चुप नहीं ठका त्रिपुरा पुइला ना हिन्नाता आं ओहो एमने के हिनो को थाम एमति हेनु गे को पार्क दनुखा गार्डन रगो किन्तु नगो फायै के बुनि कैसा नक उसक तंग थगसक नाइथक एक्साइटेड लुगै एमन नाइथका बो सारा बाय माने नरक जेसेक नुगै दङ भिडिअ अब कुनुया माने फाइनाय फैखाखै न प्रेक्टिकल फाइनाय फैखाखै न नुगले एकदम माने मो साइ बो बाहायके न सानाय माने एकदम एक्सप्रेस खाइमिया सब के नहीं। बहुत अच्छा लगा इधर आया। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा, मैं कभी देखा नहीं है ऐसा। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर मैं कभी बाहर नहीं गया, त्रिपुरा में घूमा लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। তেমন পারি না, তবুও মনের আনন্দে একটু দু লাইন গাইছি। গাবো আমি শোনাবো আজি আনন্দ ভালোবাসি জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃত নামে। গাবো আমি আজি আনন্দ ধামে বেতা ফুল ধরো খোভা পলাশ কলিতে বেগুনি খুব দিয়ে বেড়েছে। আপনি পারেন না? অনেক উৎসাহ দেয়। এক্ষুনি ভিউটা খুব সুন্দর ম্যাডাম, যেদিকে তাকাবেন আর পুরো না তো
আমার নাম মিন্টু দাস, আমি নবগ্রাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একজন শিক্ষক। এখানে আসলাম দেখে খুবই মুগ্ধ হলাম, খুবই ভালো লাগলো, এত সুন্দর। মানে আমি ঠিক মানে কি বলবো, এখানে মনে হয় যে বাকি জীবন ডেকে নিয়ে কাটিয়ে দিই, এত ভালো লাগলো, মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেছি না, এত সুন্দর। এই যে আপনার সামনে দেখেন ডাবল পিটুনিয়া, এই যে